এই গরমে পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় খাওয়াতে লক্ষ্য করা গেল সকাল থেকেই। বিভিন্ন কাজে পথে বের হওয়া মানুষকে ঠান্ডা জলের বোতলে চুমুক দিতে দেখা যায়। তীব্র গরমে মানুষের পাশাপাশি পশুদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় অস্থিরতা। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরের পথচলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় খাওয়াতে সকাল থেকেই দেখা গেল মারোয়ারি মহিলা সংগঠনকে। लोकल है तुम्हें तो बहुत फालतू फालतू नान खान तो मैंने अलग ये हमारा महिला मंडल मारवाड़ी महिला मंडल की तरफ से किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे मिली हुई है और गर्मी को देखते हुए चाहते हैं कि कुछ अगर राहगीरों को दिया जाए पानी तो हमें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा हेल्प हो जाता है सबका। क्या खिला रहे हैं आप लोग? हम लोग शरबत खिला रहे हैं। और लोगों को खिलाने का इरादा है? सुबह से चल रहा है 11 बजे से, ये जब तक चलता रहेगा तब तक आते रहेंगे, पिलाते रहेंगे। गर्मी में कितना परेशान है आप लोग? इस परेशानी में बहुत अच्छा लगता है, ये सेवा करना है, खुशी मिलती है। सोचते हैं कि राहगीरों को अगर कुछ हम लोग कर सके तो करना चाहते हैं। सबको यही संदेश देना चाहेंगे, गर्मी में जाने वालों को कम से कम पानी का जरूर सहयोग करें। पानी पिंकी अग्रवाल ना प्रथमे এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং সত্যি কথা বলতে যে আমরা যারা বিশেষ করে ডুয়ার্সের মানুষ তারা তো একটা অন্য আবহাওয়া আমরা বসবাস করি, এখানে এই গরমটা কিন্তু সহ্যের বাইরে। প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আজকে বাজার প্রায় ফাঁকা দিকে, তো তার মধ্যে এই ধরনের যদি বিভিন্ন সমাজসেবী এগিয়ে আসে এটা সত্যি প্রশংসনীয় এবং এটা সত্যি ধন্যবাদ দিতে হয়। আমরা চাই এ ধরনের প্রত্যেকটা সংস্থা এই পথচারী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে যারা ট্রাফিক ব্যবস্থা কাজ করছে, যারা মেন স্ট্রিমে কাজ করছে রোদে দাঁড়িয়ে, তাদেরকে এই পরিষেবা দিলে আমার মনে হয় আরও ভালো এবং সেটাকে উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই।